ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी। बाप की याद रहेगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो आज के बाबा होमवर्क की दिलेन, আত্মঅভিমানী আমি আত্মা শরীরের মালিক, এই প্র্যাকটিস করতে হবে। তবে বাবা বলছেন শতপ্রধান হবে আর निर्विकारियों হবে। प्रश्न, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। कौन रास्ता दुनियार मानुषेरा जाने ही ना। उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का। बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ शांति करते रहते हैं। फिर सिर्फ शांति करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते। जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है। शांति कैसे होती है। शांति कैसे होती है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापना हो रही है। तुम आकर समझो। तो बाबा বলছেন কিভাবে জীবন মুক্তি পাবে। জীবনে থাকতে সুখ শান্তির সাম্রাজ্য আসবে।
সেই পথ জানে না, তাই না? সবাই তো দেখছেন না টিভিতে, মোবাইলে, সব নিউজে দেখছেন না, যে দেখো রাম মন্দিরে কত লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়, সামলানো যাচ্ছে না, তাই না? কেননা লোকে ভাবছে ভগবান এসছে, তাই না? তারা তো শ্রীরাম ভাবছে না, তারা কি ভাবছে? ভগবান এসছে, তাই না? তো ভগবান এসছে মানে মনোকামনা পূর্ণ হবে, জীবনে সুখ শান্তি আসবে, তাই না? ওই জন্যে পাগলের মতন দেখো ভক্তরা ছুটছে, তাই না? লাখ লাখ লোকের ভিড়। তাহলে ভাবুন, যখন লাস্টে বুঝতে পারবে যে ভগবান কোথায়, কিভাবে জীবন মুক্তি দেয়, জীবনে সুখ শান্তি দেয়, তো সে পথ জানলে কেমন কোটি কোটি ভিড় হবে ভাবুন। এখন তো বুঝতে পারিনি, তাই না? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, তাই না? বাবা বলছেন আগে কি করতে হবে? আত্মা দেখার দৃষ্টি পাক্কা করতে হবে। हम भाई भाई को देखते हैं, जाके देखबो कि देखबो? आत्मा भाई के देखबो। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ, শিব বাবা বলে আমি যখন দেখি বাচ্চাদেরকে কেমনভাবে দেখি? आत्मा रूपे देखी। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। तो आज के, তাই না, আমার অমুক আমার তমুক দেখবো না, কি দেখবো? আমি আত্মা চোখের মাধ্যম দিয়ে আমি আত্মা ভাইকে দেখছি, তাই না? এই প্র্যাকটিস আজকে করতে হবে। आत्मा का तखत है भ्रिकुटी, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है, पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए। বাবা বলছেন যতক্ষণ না তৃতীয় নেত্রধারী হব অতক্ষণ পাক্কা প্র্যাকটিস হবে না, আগে তৃতীয় নেত্র খোলা চাই। নিজের অন্তরেও দেখব আত্মা, আর বাইরেও সবাইকে আত্মা দর্শন করব। फिर ক্রিমিনাল খেয়ালাত বন্ধ हो जाएंगे। এই প্র্যাকটিস করলে লাভ কি হবে? কোনো ক্রিমিনাল নেগেটিভ থটস, কোনো বাজে চিন্তা মনে আসবে না। यह आदत पड़ जाएगी, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चूर पूर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलाए मान देह अभिमान में आने से ही होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। तो কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চলতা কখন করে? যখন নিজেকে দেহ অভিমানে আনি, দেহ বলে মনে করি, বা সামনেবালাকে দেহ দেখি, তখন সব রকমের চঞ্চলতা আসে। বাবা বলছেন বহুত কোশিশ করো तो तुम्हारे में ताकत आएगी। किसेर कोशिश? देही अभिमानी थाकार। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान, तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझे कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में রাত দিন কা ফর্ক হ্যায়। বাবা বলছেন বাবার যেই বাচ্চাগুলো আত্মিক স্থিতিতে থাকে তাদের চালচলন, আর যারা দেহ অভিমানে থাকে, সারাক্ষণ দেহই মনে করে, দেহধারীগুলোকে দেখে, তো বাবা বলছেন তাদের চালচলন দুটোর মধ্যে প্রচুর তফাৎ থাকে। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे।
यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। तो पूरो पेज भरे बाबा आज के आत्माभिमानी और आत्मिक दृष्टिर प्रैक्टिस करते बोलছেন। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते बरोबर हम आत्मा सितारा है, यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। আমরা তো আত্মাই এসেছিলাম, শরীর পেয়েছি কাজ করার জন্য। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। आत्मा तामसिक হয়ে গেছে, আবার ওকে কি হতে হবে? सतो प्रधान। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वो आते ही रजो प्रधान में हैं। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो न सके। वो आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापना करने। तो क्राइस्ट आसलो, बुद्ध आसलो, तो যারাই আসলো তারা ভগবানের মেসেঞ্জার বা পেগম্বর বলে নিজেকে বলল, কিন্তু মানুষেরা তাদেরকে ভগবান বলে বলল। তো বাবা বলছেন তারা তো রজপ্রধান দুনিয়াতে এসছে, ধর্মগ্লানি না হলে ভগবান তো আসবে না। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने, यह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वो आ न सके, उनको आकर नई दुनिया स्थापना करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप का पतित पावन नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ना केउ बाबा बोले, যেরকম শিব বাবাকে সবাই বলে না ভোলা বাবা পার করেগা, তো তাকে বাবা বলে, শিব বাবা ভোলা বাবা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেউ বাবাও বলে না, পতিত পাবনও বলে না। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। बाबा গতকালও লক্ষ্য দিয়েছিল, এম অবজেক্টকে দেখতে থাকো, যে আমি কিভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ হয়েছিলাম সেটা দেখতে থাকো, চোখে থাকুক। তো আজকেও বাবা বলছেন সব সময় প্রথমে কি বোঝাতে হবে কাউকে? एम ऑब्जेक्ट। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेबिन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वो भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो बाबा বলছেন সত্য ধর্ম বাবা কিভাবে স্থাপনা করবে? যখন সব আত্মারা आत्मार स्वधर्मे स्थित হবে। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। তাই বাবা হোমওয়ার্ক কি দিল? একে তো আমি আত্মা, সবাই আত্মা দেখব। দুই কি দেখব? আমি আত্মা আমার সাতখানা স্বধর্ম তার স্বরূপে থাকব, তাই না? সুখ শান্তি आनंद प्रेम पवित्रतार स्वरूपे থাকব। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते।
सत्यनारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता। नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते हैं रजो प्रधान के समय में, তাই না? সব সাধু সন্ন্যাসী দেখলেন না, হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী, ওরা তো দেবী দেবতার পুজো করে। ওরা কখনো ভাবতেও পারবে না যে দেবী দেবতার মতন হওয়া যেতে পারে, তাই না? বানানো তো দূরের কথা। তাই তো বাবা বলছেন ওরা তো এসেছে রজোগুণী বা রজোপ্রধান অবস্থায়। वो राजयोग सिखा न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है। ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो न सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। शिव मंदिर বাইরে নন্দী ভৃঙ্গি। বাবা বলছেন কোনো গরুর মধ্যে কি করে আসবো আমি? আমাকে তো বাচ্চাগুলোকে, মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, तो অধর্মের বিনাশ। ভগবান তো উপরে বসে করবে না, কৈলাসে। কোথায় আসতে হবে? নিচে আসতে হবে। वो तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वो झट मानेंगे। বাবা বলছেন যারা শিব ভক্ত, যারা লক্ষ্মীনারায়ণের ভক্ত, যারা, তাই না, দেবী দেবতার ভক্ত, তাদেরকে বোঝাও। जो बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे, তাই না? যত অন্য ধর্ম আছে ওদেরকে বুঝালে লাভ হয় না, কেননা ম্যাক্সিমাম তো সেই ধর্মের আত্মা। এবার কিছু কিছু থাকে যারা ছিল দেবী দেবতা কুলের আত্মা, কিন্তু কনভার্ট হয়ে গেছে কর্মের অ্যাকাউন্ট, কর্মের হিসাব কিতাব, যার কারণে অন্য ধর্মে জন্ম নিয়েছে, তারাই শুধু বেরোবে। উনকি ক্যা ফিকরাত করনি হ্যাঁ, বাবা বলছেন ওরা এমনিই বেরিয়ে আসবে, তাই না? তো বিশেষ করে শিব ভক্ত আর দেবী দেবতাদের ভক্তগুলোকে বোঝাও। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, समझो बिरला है। इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत कहाँ है, তাই না? যারা অতিরিক্ত ধনবান, বা বলছেন ওদের কাছে সময়ের অভাব আছে, সময়ই নাই। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। बाबा बोलছেন শান্তির উপরে অনেক কনফারেন্স করে না, অনেক ভিআইপি কনফারেন্স করে। বাবা বলছেন ওদেরকে ডাকো, প্রশাসন লেভেলে হয়, কনফারেন্স হয়। বাবা বলছেন ওদেরকে ডেকে বোঝাও যে তোমরা বিশ্বতে শান্তি চাইছো, শান্তি তো ছিল লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে। तो फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है, তাই না? তো যখন কোনো প্রশাসনিক অধিকারী আসবে তখন কেমনভাবে বোঝাবে?
যে শান্তির রাজ্য কবে ছিল, তাই না? তোমরা তো চাও না যে দুনিয়াতে সব কিছু সঠিক থাক, সব কিছু ভালো থাক, তো সেটা কবে ছিল সেই আধারে बुझाते शुरू करो। तो इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वो इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं, तो ढूंढेंगे क्या, তাই না? খুব কম কেউ থাকে যে রাস্তা খোঁজে সত্যিকারে কোথায় পাওয়া যাবে ভগবানের রাস্তা, কোথায় ভগবানের বরদান পাওয়া যাবে, আশীর্বাদ পাওয়া যাবে, এরকম খুব কম আত্মারা থাকে। কিন্তু বাবা বলছেন থাকে তো নিশ্চয়ই, খুঁজে যারা। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसी को भी पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जब आप कहाँ से मिलता नहीं? विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापना हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर यहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है, তাই না? বাবা বলছেন এখন ওদের শোনার সময় আসেনি, তাই জন্যে এখন ওরা কোনো কিছু শুনতে চায় না, তাই না? सुनने का भी সৌভাগ্য चाहिए, তাই না? ভগবানকে জানা, ভগবানের পথকে চেনা, আর তার জন্যে পুরুষার্থ করা, এর জন্যে আগের জন্মগুলোতে ঋষিমুনি হবার ভাগ্য চাই, তাই না? রাজা মহারাজা হবার ভাগ্য চাই। তো সে ভাগ্য নিয়ে যে এসেছে তারাই ভগবানকে পাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন ওদের সময় হয়নি, তাই না? দেখছিলেন না নিজে, মোদি কত মানে ভাবে মগন হয়ে গেছিল, তাই না? তো শুধু শ্রীরামের মানে, হ্যাঁ ভাবো, মানে যে এত কলিযুগের রাজাই বলো, তাই না? এখন তো ভারতের রাজাই বলা হবে না তাকে। সে দেখো শুধু শ্রীরামের প্রতিমার সামনে, তাই না, এত ভাবে মগন। তো রাজাই যার একদম পায়ে মানে পুরো সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে, তাহলে ভাবুন যখন জানতে পারবে সত্যিকারের শ্রীরামটা কোথায়, যখন জানতে পারবে সত্যিকারের শ্রীকৃষ্ণের বংশধর কোথায়, তাই না? যখন সে কোয়ালিটি বুঝতে পারবে, সে সাক্ষাৎকার হবে, তখন ভাবুন এরা কি অবস্থা করবে তখন। সব লম্বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে, তাই না? লাখ লাখ। এখন তো বাবা তো দেখালো না যে একটা দৃশ্য দেখো, যে তোমরা সাধারণ মনে করছো এই পড়াইটাকে, এই পড়াইতে পাশ করলে তোমার কি রেজাল্ট হতে পারে, একটা দৃশ্য বাবা দেখালো, তাই না? হ্যাঁ, সে কোথায় কোথায় থেকে কি কি সব নিয়ে আসছে, তাই না? কত খুশি ভগবান আসছে,
তাই না? তার মানে ভাবো কত খুঁজছে ভগবানকে তো মনে মনে, না দেবী দেবতাকে তো খুঁজছে না। এবার যেদিন সাক্ষাৎকার পাবে, তাহলে কত ভিতর থেকে পুরুষার্থ করা দরকার, তাই না? তো শূন্য का भी সৌভাগ্য चाहिए। বেচারাগুলোর এখন তো ভাগ্য আসেনি, এখন তো খুঁজছে না। আগে তপস্যা করুক, তারপরে তো পাবে না। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना न सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती। रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी। बाबा बोलছেন সত্যযুগে সূর্যবংশী, त्रेता যুগে রামবংশী, আর দাপর যুগ থেকে সব রাবণ বংশী, তাই না? इस समय है कलियुग, रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुरु गुरु करते रहते हैं। পার্লিয়ামেন্টেই দেখো কি অবস্থা থাকে। বড় বড় বুদ্ধিজীবীদের, যাদেরকে ভোট দিয়েই তো মানুষ বেঁচেছে না, ওরাও কেমন সেখানে কেউ চটি খুলে ফেলছে তো কেউ চেয়ার তুলে ফেলছে, কি অবস্থায় থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো আজকালে যত বড় বড় যারা পোস্টে রয়েছে তাদেরও কত, তাই না, ক্রোধ অভিমান সব ভরে রয়েছে। तो बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने में मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वो भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स, बहुत चित्र होते हैं, और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं। तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई बिरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे, তাই না? কোনো প্রদর্শনী করো তো বেশিরভাগ প্রদর্শনীতে যারা বুঝতে আসে, বুদ্ধি ঘুরতে থাকে এদিক ওদিক, এই খাবো ওইদিকে যাবো, এখানে প্রোগ্রাম চলছে, এখানে গান চলছে, এখানে নাচ চলছে, বুদ্ধি বিখরানো থাকে। শুধু কেউ থাকে কোটিতে কেউ, যার বুদ্ধিতে সত্যিকারে ভগবানের খোঁজ থাকে, সেই একা বাবার জ্ঞানে আসে, তাই না? तो बाबा बोलছেন सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। बाबा बोलছেন শাস্ত্রেই দেখালো পাণ্ডব কজন, যারা ভগবানকে প্রীত বুদ্ধি থাকলো মাত্র 5%, बाकी 95% तो विपरीत बुद्धि ते चलो। तो स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, यह भी स्कूल है। यह तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं, यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वो कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, তাই না? কি সাধারণ বুদ্ধি ছিল, বাবা জ্ঞান রত্ন দিয়ে 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 বুদ্ধিগুলোকে কত বিশাল বুদ্ধি বানাচ্ছে।
लिखना चाहिए सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसी की सद्गति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा न समझे, यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो, बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा, তাই না? যখন মাতাগুলো বোঝায় না, তখন কোনো একটু উল্টো পাল্টা যদি মুখ থেকে বেরিয়েও গেল তো লোকেরা অত খারাপ মনে করে না, তাই না? কিন্তু ভাইগুলো যদি বোঝায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কি হয়, ইগোতে লেগে যায়, তাই না? यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का करना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाट बजाने। সবাই চলে গেল পরমধামে। এবার স্টক থাকলো যার যখন সময় হবে নামার, সত্যযুগী আত্মা সত্যযুগে, তেতাযুগী তেতাযুগে, দাপর যুগে দাপর যুগে, কলিযুগের আত্মা কলিযুগে, তো নম্বরবার তারা पाटते नामबे। समझाना भी भव के से है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, তাই না? এতদিন তো বড় বড় প্রতিমাতে বাবাকে ভগবানকে ইয়াদ করলাম। এখন বাবা বলছেন জ্যোতির্বিন্দু আত্মা বাবা আছে, তাকে সেইভাবে মনে করো। তো আর তো কোনো বড় তপস্যা দিল না। তো বাবা বলছেন কিন্তু জ্যোতিময় পিতাকেই याद করবে, তবে তোমার পাপ কাটবে। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। मैं यह बनता हूँ। मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है। इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। अहो बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, তাই না? কেউ মিনিস্টারের বাচ্চা থাকবে তো নেশা থাকবে। তো বাবা বলছেন বাবাও তোমাকে কত সুন্দর পোস্টে নিয়ে যাচ্ছে, তো নেশাতে থাকা উচিত। परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तो बाबा के পেয়েছি, ভগবানকে পেয়েছি, ভগবানের দেখানো রাস্তাতে হাঁটতে পারছি। বাবা বলছেন খুব খুশিতে থাকো, খুব নেশাতে থাকো যে আমি ভাগ্যবান আত্মা, না হলে ভগবানের পথে চলার শক্তি পেতাম না, তাই না? তো বাবা বলছেন আত্ম অভিমানী ভব। তো ভগবান আমাকে দিব্য গুণ ধারণ করাতে চায়, দেবী দেবতা বানাতে চায়, ভক্তদের সামনে সাক্ষাৎকার মূরত বানাতে চায়। তো
তো একটু তো সহযোগিতা করি ভগবানের সঙ্গে, আর এক আঙ্গুলের সহযোগিতা, যে নিজেকে আমি দৈবী গুণে সাজাবো, তাই না? তো বাবা বলছেন তার জন্যে উপায় কি? आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, তাই না? কেউ স্ত্রী কেউ পুরুষ আমাকে দেখতে হবে না, কি দেখবো? আত্মা দেখবো, তাই না? আগে দাদিরা যোগ করাতো, একবার নারীর শরীরে ঢোকো, একবার পুরুষের শরীরে দেখো, একবার রাজার শরীরে দেখো, একবার ঋষি তপস্বীর শরীরে দেখো, তাই না? একবার শেঠ জমিদার শরীরে দেখো, তাই না? তো আত্মা যখন এতগুলো শরীর চেঞ্জ করে করে যোগ করবে, তো অটোমেটিক কী হবে? বুদ্ধি ফিল করবে যে এই শরীর এখন বিকের শরীর, তাই না? তো বাবা বলছেন এই পার্ট চলছে এখন, তো অটোমেটিক পার্ট থেকে न्यारा प्यारा हुई जाबो। तो बाबा बोलছেন भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। तो स्त्री देखছি না, পুরুষ দেখছি না, কি দেখছি? आत्मा भाई देखছি। क्रिमिनल आई होगी नहीं, मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो, इसमें बड़ी मेहनत है, তাই না? বাবা বলছেন চোখে খারাপ হয় কখন? যখন আত্মা ভাই রূপে দেখছি না, যখন দেহ দেখছি। प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़े में ही होगी। आखिर जाबार आगे कर्मातीत तो होते ही हबे। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं, भल देरी से आते हैं वो भी गैलप कर सकते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সব গল্প আছে না, কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প, কেউ দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে, অনেক দূরে পুরুষার্থ হয়ে গেছে, ভাবছে ও ঠিক আছে আমি অনেক পুরুষার্থ করে নিয়েছি, এবার একটু রেস্ট করি, তো কি হবে? পিছনেরগুলো এসে এগিয়ে চলে যাবে, থাকো তুমি তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে পরে এসেও গ্যালপ করে নেবে, এরকম অনেক বাবার বাচ্চারা আসবে। तो तीखे जा सकते हैं, तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला, इसको कहा जाता है भट्टी, फिर भट्टी से नंबरवार निकले, यह तो वंडर है। जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉडफादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते, তাই না? কেউ যদি ভালো ভাগ্য পেয়ে থাকে, তাই না, তো লোকেরা বলে না যে ভগবান ফুরসত নিয়ে এদের ভাগ্য লিখেছিল, তাই না? তো এখন আমরা সেই ভাগ্যবান আত্মা, কত ফুরসত দিয়ে, তাই না, 100 বছর দিয়ে ভগবান আমাদের ভাগ্য লিখছে, তাই না? কত আমাদের পিছনে পড়ে আছে, তুমি তৈরি হবে না, তুমি তৈরি হবে, তুমি তৈরি হো। তো দেবী দেবতা আত্মাগুলোর পিছনে ভগবান হাত ধুয়ে পড়ে আছে, তাই না? না হলে তো ভগবানকে ডাকার লোকের তো অভাব নেই, দেখছেন তো কত ভিড়, সবাই ডাকছে, কিন্তু ভগবানেরও কাজ দেবী দেবতাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে, দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাতে হবে, তাই ভগবানও পিছনে পড়ে আছে, তোমরা তৈরি হও, তাই না? तो बाबा बोलছেন कितना रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। देखो ভগবান নমস্তে করছে দৈবিকুলের আত্মা বাচ্চাগুলোকে, তো ভাবুন সে সম্মান জানাচ্ছে। तो बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, শব্দ শোনো, ভগবানের বাণী,
तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे, তাই না? কতবার বাবা মাউন্ট আবুতে এসছে, কত রুচি নিয়ে এসছে যে কবে বাচ্চাগুলো আহ্বান করবে। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। यह खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। तो बाबा आज के होमवर्क दिच्छेन, बारबार निजेके आत्मा देही अभिमानी थाकते हबे, अन्यदेरके आत्मा भाई देखते हबे, और निजेके शत प्रधान दैवी गुणे সাজানোর জন্যে পরমাত্মার থেকে শক্তি নিতে হবে। তাই না? বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে না, দেবী মূর্তি কমপ্লিট করতে হবে, না হলে পিছনে এসে তোমার থেকে আগে তৈরি করে নেবে অনেকেরা। दूसरा पॉइंट, बाप और लक्ष्य। बाप और लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। बाप और लक्ष्य लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ। हरेक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बाबा बोलছেন লক্ষ্যকে দেখতে থাকো, বাবাকে দেখতে থাকো, बाकी टाइम वेस्ट करबे ना। वरदान, धरनी, नब्ज और समय। धरनी, नब्ज और समय को देख। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले। नॉलेजफुल भव, नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान, बाप का यह नया ज्ञान
सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही, इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापना होती है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापना होती है। यह अथॉरिटी, यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को, कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें, आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो, कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नब्ज और समय, धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, सब देख करके ज्ञान देना। यह नॉलेजफुल की निशानी है। यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, धरनी बनाओ। लेकिन अंदर सत्यता के, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा বলছেন জ্ঞান দিতে হবে, কিন্তু কিভাবে দিতে হবে? তো বাবা বলল তিনটে জিনিস চেক করো। ধর্ণী, ধর্ণী মানা স্থান, সময় কাল, আর নবজ মানে নারী পাত্র, তাই না? তো স্থান কাল পাত্র বুঝে জ্ঞান দিতে হবে। বাবা বলল না এরকম না যে আমি নেশাতে আছি, আমি দেবী দেবতা হব। এবার প্রথম দিন বেচারা আসলো, সে কৃষ্ণ ভক্ত, তাকে বলে দিলে আমরাই কৃষ্ণ হতে যাচ্ছি, ব্যাস হয়ে গেল। সেবা হলো না আর কি হলো?
নেশাতে অনেকেরা অনেক কিছু বলে দেয়। তো বাবা বলছেন ছোট বাচ্চা আছে, ভক্তি মার্গ থেকে উঠে এসেছে, তো তাকে কিভাবে তুমি বুঝাবে? এখন সে ভগবানকেই চিনল না, ভগবানের পথকেও চিনল না, আর তুমি লক্ষ্য তাকে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করলে, কি করে হবে? তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন স্থান কাল পাত্র বুঝে, তাই না, জ্ঞান দিতে হবে। কখনো বলবে না, কেউ এসে বলল মা কালী, ভগবান কেউ এসে বলল আগে তো জিজ্ঞেসই করে নেওয়া উচিত যে তুমি ভগবানকে মানো, কোন রূপে মানো, আগে এটাই জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত, তাহলে সেই আধারে বোঝাতে পারবে, তাই না? স্লোগান, मेरा कहना माना, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रूई बना देना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रूई बना देना। তো বাবা বলছেন যদি আমার আমার করতে থাকি, তাহলে আমার কাজ, আমাকে এই বললো, আমার সঙ্গে এই হলো, যদি আমার আমার করতে থাকি তাহলে কথা বড় মনে হবে, তাই না? আর খুব মাথা ডিস্টার্ব করবে। কিন্তু বাবা বলছেন যদি বাবা সব তোমার, আমি ট্রাস্টি, দায়িত্ব তোমার, আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও। তো বাবা বলছেন তাহলে পাহাড় থেকে কি রাই হয়ে গেল, তাই না, রুই হয়ে গেল, তুলো হয়ে গেল। যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। তো প্রকৃতিও বেশ ভালো সহযোগিতা করছে, মাউন্ট আবুর মনে করিয়ে দিচ্ছে, মাউন্ট আবুতে তো এরকমই থাকে না ওয়েদার। তো বাবা বলছেন তো অব্যক্ত সাইলেন্সে থাকতে হবে, অব্যক্ত স্থিতি, ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে থাকবে। আর যোগে কি আধারে যোগ করব? जिम्मेदारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट, তাই না? বাবা বলছেন দায়িত্ব নেওয়া, দায়িত্ব নিভানা ভালো, কিন্তু স্থিতির চেকিং যেন থাকে, যে আমি ডবল লাইট স্থিতিতে করছি, তো ফরিস্তা স্থিতিতে করছি, হালকা স্থিতিতে করছি, নাকি দায়িত্ব নিয়ে আমার দুটো ডানাই কেটে গেছে, বোঝ নিয়ে বসে পড়েছি, যে আমার এত কাজ, আমার এত কাজ, আমার এত দায়িত্ব, তাই না? তো বাবা বলছেন পরগুলো ঠিক আছে তো, উঠতে পারছি তো, স্থিতি ঠিক আছে তো, দায়িত্ব আছে ঠিক আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিও যেন উড়তি কলাবালা হোক, ফরিস্তা স্থিতি হোক। जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदारी के बोझ से न्यारे रहो। তো বাবাকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি আর বলে দিয়েছি বাবা তুমি আমাকে দিয়ে যা করা করিয়ে নাও, তো বাবার কাজ বাবা করিয়ে নেবে, তাই না? আমাকে তো বর্তমান দেখে কাজ করতে হবে, বাকি কি হবে না হবে সে বাবা বুঝে নেবে। इसको कहते हैं बाप का प्यारा, घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, তাই না? যত জিম্মেবারি থাক বাবার কাছে সংকল্প আছে মানা ঠিক, বাবা কোনো না কোনো দিকে কেমন না কাউকে সহযোগী বানিয়ে বাবা ঠিক পূর্ণ করবেই। तो यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूस था अर्थात बोझ है।
তো কোনো পরিস্থিতিকে দেখে যেন আমার মনে এ সংকল্প না আসে কি বাবা কি করব, মাথা কাজ করছে না, তাই না? যদি এটা ভাবলাম মানে আমি পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত আত্মা, আমি অধিকারী আত্মা না, আমি পরিস্থিতির অধীন আত্মা, তাই না? স্থিতি আমার হালকাওয়ালা নয়, প্রভাবিত হোনেওয়ালা স্থিতি। তো বাবা বলছেন কখনো কোনো পরিস্থিতি দেখে এটা ভাববে না কি করব বাবা, মাথায় কাজ করছে না, তাই না? বাবা বলছেন সব হবে, শুধু সামনে দেখে চলতে থাকো। तो यह महसूसता अर्थात बोझ है, डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। তো প্রত্যেকটি পরিস্থিতি তার সময় নির্ধারিত, অমুক সময়ে এটার সমাধান অমুকের দ্বারা হবে, কে সহযোগী হবে সেটাও নির্ধারিত, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন বেশি মাথা যন্ত্রণা করে লাভ নেই, সব কিছু বাবার হাওয়ালে করে যতটা তোমার শক্তি সম্ভব তুমি করে যাও। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো বাবার হোমওয়ার্ক মনে আছে তো? আত্মা থাকতে হবে, আত্মা দেখতে হবে, পরমাত্মার থেকে শক্তি নিয়ে দৈবী গুণে সাজাতে হবে, তাই না? বাবাকে আর লক্ষ্যকে সামনে রাখতে হবে, আর স্থানকাল পাত্র বুঝে সেবা করতে হবে। এমন নাকি যা খুশি যাকে বলে দিলাম, ভেবে চিনতে কথা বলতে হবে, তাই না? আর বাবা বলল পরিস্থিতিকে কখনো বড় বলে মনে করবে না। তো মেরা খুদা বড়া है না, নাকি মেরা পরিস্থিতি বড়া है? মেরা খুদা বড়া है, তাই না? তো বাবা আছে, তো বাবার হাওয়ালে করে দেখতে হবে যে পরিস্থিতি এসছে ঠিক আছে, কিন্তু আমার স্থিতি উড়তি কলা আছে তো, নাকি বোঝ বলে মনে হচ্ছে, তাই না? তো কত সুন্দর কথা আজকে বাবা বলেছে। চলো বাবার কাছে।